parfait. Alors, euh, je vais jouer cet audio. Vous allez, vous allez écouter, écouter bien et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et après, si vous n'avez pas, si vous échouez pour comprendre entièrement, et après, on va voir les conclusions. Alors, parlez-vous, audio 31. Activités 6 et 7. Il s'agit d'un poste d'animatrice culturelle dans notre hôtel. Animatrice culturelle? Ah oui, c'est un poste qui peut m'intéresser. Plusieurs éléments de votre profil ont retenu mon attention. Premièrement, vous parlez 3 langues. C'est important pour notre clientèle. Deuxièmement, vous avez déjà eu une expérience dans l'animation culturelle et vous connaissez bien le secteur de l'hôtellerie. Effectivement, j'ai travaillé en France dans ces deux domaines. Et puis, les qualités humaines que vous mentionnez sont très importantes pour ce poste. En plus, je connais très bien la région de Hua Hin. C'est un atout pour proposer des activités aux clients. Tout à fait. La rémunération est de 450 dollars par mois. Vous serez logé gratuitement à l'hôtel et puis vos repas seront pris en charge. D'accord. Êtes-vous disponible pour un entretien jeudi prochain? Jeudi? Attendez, je vérifie dans mon agenda. Qu'est-ce que vous comprenez, monsieur? Monsieur, Oui, monsieur. encore s'il vous plaît. Alors, parfait. Activités 6 et 7. Il s'agit d'un poste d'animatrice culturelle dans notre hôtel. Animatrice culturelle? Ah oui, c'est un poste qui peut m'intéresser. Plusieurs éléments de votre profil ont retenu mon attention. Premièrement, vous parlez 3 langues. C'est important pour notre clientèle. Deuxièmement, vous avez déjà eu une expérience dans l'animation culturelle et vous connaissez bien le secteur de l'hôtellerie. Effectivement, j'ai travaillé en France dans ces deux domaines. Et puis, les qualités humaines que vous mentionnez sont très importantes pour ce poste. En plus, je connais très bien la région de Hua Hin. C'est un atout pour proposer des activités aux clients. Tout à fait. La rémunération est de 450 dollars par mois. Vous serez logé gratuitement à l'hôtel et puis vos repas seront pris en charge. D'accord. Êtes-vous disponible pour un entretien jeudi prochain? Jeudi? Attendez, je vérifie dans mon agenda. Maintenant, Monsieur, a job offer probably. oui, oui, oui. L'offre d'emploi. Et quel est le Uh, détail? Qu'est-ce qu'il parle principalement? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent Lani, principalement? Lani Matris Kultu Hell. Mhm. That is the post probably, post Mhm. Oui, oui, in the hotel. oui. Oui. And then Monsieur Hassan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Partagez votre compréhension avec nous. Monsieur n'est pas là. Ok, monsieur,
Je vais vous montrer la... Oui. আমাকে বলছেন মুফতিও? Ah, j'ai dit que est-ce que vous voulez partager votre compréhension avec nous? It's about a job offer and job owner is talking to the applicant. Okay. বুঝলাম যে মসিও they talked about the salary and also talked about when she will be available. Okay. লাস্ট পার্টটা এরকম লেগেছে অ্যানিমেট্রিস কালচারাল এই জাতীয় কিছু একটা জব অফার। Ok. Alors, laissons voir la transcription. Ok, monsieur Naim, est-ce que voulez-vous lire, monsieur? C'est la transcription. Non, c'est audio. Transcription. Lisez, traduisez de la même temps. এটা পড়বো মুসিউ? Oui, oui, oui. Lisez et ok. traduisez. Corri. Animatis cultu hell. Oui. Ah oui. C'est un poste qui peut m'intéresser. M'intéresse, oui. Qui peut m'intéresser. M'intéresser. Animal cultural animator. Animator, oui. Cultural animator. Oh yes, this is a post of my interest, which C'est un poste qui peut got my m'intéresser. This is it's a post or position which can interest me. Acha. Ok, Pierre. Plusieurs plusieurs éléments de votre profil plusieurs éléments de votre profil ont retenu mon attention. Right. That means some elements of your profile not some interested me. Several. Okay. Several elements of your profile interested me. Right. Or drew my attention. Okay. Premièrement, vous parlez trop langue. C'est important pour notre clientèle. Very first, you speak 3 languages, which is that is important for our clients. Deuxièmement, vous avez déjà une expérience dans l'animation culturelle et vous connaissez bien le secteur de l'hôtellerie. So secondly, you have this new experience. You already have. Oh, you already have. An experience in the cultural animation. Right. Animation মানে সঞ্চালন, ওকে, সঞ্চালনা, পরিচালনা করে। মানে কালচারাল প্রোগ্রামের কথা বলছেন, কালচারাল অ্যাক্টিভিটি, কালচারাল প্রোগ্রাম যে সঞ্চালনা করে। And you know well about the secteur de l'hôtellerie. হোটেল সেক্টর সম্পর্কে জানো? Right. Okay, Corey. Effectivement, j'ai travaillé en France dans ces deux domaines. Okay. J'ai travaillé. I worked as a composer. J'ai travaillé.
I worked in France for in the In these CEDAW. two domains. Oh, in these two domains. Okay. Pierre. Et puis, les qualités. Not qualité, qualité. You silent. Et puis les qualités. Et puis les qualités. Okay. Qualité humaine. Qualité humaine qui vous mentionnez. Mentionnez sont très importants pour ces postes. Okay. And then the human qualities that you mention Right. are very important For this post. Oui. En plus, je connais très bien la région de Wain. Okay. Wain. More so, I know the region Wain very well. Very well, okay. C'est à tout pour proposer des activités en client. Right. C'est à tout. Do you know It's absolutely naki. No. Atu means strength. Atu means strength or asset. Okay. So here strength বুঝাচ্ছে ওইভাবে বললো না যে আমি ওয়াহিন এরিয়াটা আমার চেনা আছে রাইট খুব ভালোভাবে আমি চিনি হ্যাঁ উনি বলতেছে it's an strength for to propose des activités au client, right? To propose the activities to the client. Okay. Pierre, tout à fait. La rémunération est de $450 par mois. Right. Tout à fait qui absolutely. Right. The beginning is it the meaning of the beginning of the beginning is $450 per month? No, it's not beginning. Remuneration. I mean, remuneration, right? Remuneration. Oh. আচ্ছা rémunération. Okay. Vous serez logé gratuitement à l'hôtel et puis vos repas seront pris en charge. Vous serez logé gratuitement à l'hôtel. এটার মিনিংটা বুঝলাম না. You can stay in the hotel freely. You will be lodged. You will be lodged freely at the hotel and puis and then vos repas seront pris en charge. এখানে কথাটা ছিল funds en charge. Okay, funds en charge মানে হচ্ছে provided. funds en charge মানে provided. But your meals will be provided. Okay. Bon repas, your dishes or meals. আচ্ছা এখানে সেহ means টাইম ইন কি দাঁড়াচ্ছে? will be. হ্যাঁ ও সেহায় সেহ থেকে আসছে এর ভার্বের ফিচারের স্টেম হচ্ছে সেফ ওকে সেফ সেকের সাথে হ্যাভ ভার্ব যুক্ত করতে এখানে লাস্টে দেখেন ভগপা থাকতেছেন প্লুরালে আছে তো হ্যাভ ভার্বটা কি ওয়েন্টে রাইট শেষে আছে দেখেন সো আচ্ছা will be. D'accord. Pierre, êtes-vous disponible pour un entretien jeudi prochain? Un entretien.
Êtes-vous disponible pour un entretien jeudi prochain? নেক্সট বৃহস্পতিবার থেকে কি বলতে যাচ্ছে? Êtes-vous Disponible means disponible means available. Disponible means available. বলছে যে are you available? Are you? এই যে vous êtes are you available? কোশ্চেন করা আছে। Êtes-vous disponible? Are you available to an entretien? Entretien মানে জব ইন্টারভিউ কে বলে entretien, ওকে? জব ইন্টারভিউ entretien বলে, রাইট? তো বলতে are you available for an job interview? jeudi prochain, Thursday, next Thursday. Jeudi, attendez. Je vérifie dans mon agenda. Right. Jeudi, Thursday, wait. I check. I verify in my agenda মানে ডায়েরি। my diary. Okay. আচ্ছা, এটাই বলছিল কথাগুলো অডিওর মধ্যে। সো বলতে quels éléments de profil de Corée Labarbert ont retenu l'attention de Pierre Bouchon? কোন এলিমেন্টটাকে করছে? drew attention. Il parle trois langues. রাইট এখানে আচ্ছা এখানে কয়েকটা আগে বলছি যে পাগলে থলং, হ্যাঁ এটা একটা ছিল। দোজিয়েমো এক্সপেরিয়েন্স, রাইট? দে l'animation প্রোগ্রাম। সো এইগুলো তার হচ্ছে আর কি অ্যাটেনশন করছে। donc quel autre point positif elle ajoute? she added the others positive point. কোনটা ছিল সেটা অ্যাড করছে? like il connaît les régions Hua-in. Très bien. Okay, right. La région. Okay. Good. চলেন আমরা নেক্সটে চলে যাই। এটা 7 নম্বরে আপনার ওই 30 এবং 31 এই সেম অডিও, এটা মিলে একটা অডিও করে এখানে করে দিচ্ছি। সো অলরেডি আমরা এটা দুটো নিয়ে কাজ করেছি। যদি মোস্তাফ হাসান আপনি এখানে পড়েন। L'Osotoa, la nouvelle économie. Right. The new economy. Proposer ses services. Trouver quelqu'un pour vous aider. Quelqu'un, এটা কি হবে? Quelqu'un. Trouver quelqu'un pour vous aider. Find someone for your help. No, not for your help. To help you. To help you. Help you, হ্যাঁ। আপনি নিজেকে কি সাহায্য করবেন? কি আছে? এখানে প্রায় 30,000 মতো জব হয়েছে, রাইট? 30,000 কে কিভাবে ফরাসিতে বলে? Front mill. Okay. Merci beaucoup. Jobs competence has close to your close to you. তারপর এখানটা এসি করে দেয়। আমরা লিসেনিংটা করব ভালো করে। আচ্ছা মোস্ট অফ এই 2 নম্বর এক্সারসাইজটা করা। এটা করে না। Pardon, écoutez cette interview du président de Nedol et répondez. Listen to the interview of the president of the Nedol and answer. Quel est l'objectif de Nedol?
What is the objective of Needle? Quel type de service Putoni trouver? হ্যাঁ What type of service do you find? রাইট Putoni মানেটা কি মসিও? পুত 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 Yes, ওকে কথাটা yes. এরকম ছিল হ্যাঁ অপু পে ও উতে পূর্বক ভার্বের কনজুগেশন হ্যাঁ can Okay. we can Alexa can we okay Can we find? হ্যাঁ also which type of service can we find there can we find there Find there. right Okay. Qui sont les jobbers? Who are the jobbers? okay right what the job okay so I'm playing the audio 32 Leçon 3. La nouvelle économie. Activités 2 et 3. Guillaume de Kergariou, vous êtes le président de Nidelp, un site qui permet de mettre en relation des particuliers pour réaliser des petits travaux. Comment est né Nidelp? Je me suis aperçu que dans chaque ville de France, il y a des gens réellement compétents et disponibles pour des petits travaux de bricolage, par exemple. Ces gens peuvent utilement proposer leurs services. Donc Nidelp les aide à trouver, un deuxième travail? Exactement. Le monde du travail est en train de changer. Nidelp contribue à ce changement. Notre plateforme permet à des gens de proposer très facilement leurs services à leurs voisins. Mais alors vous faites de la concurrence aux artisans? Absolument pas. Nidelp, c'est vraiment pour les tout petits travaux. Un artisan ne se déplace pas pour une petite réparation. Il travaille généralement sur de gros chantiers. On développe une offre qui n'a jamais existé avant. Les petits services. Donc, je vais sur la plateforme Nidelp, je crée mon compte et j'écris par exemple « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter une étagère ». C'est ça. Vous postez votre annonce, les jobbers du quartier vont la voir immédiatement et vont vous faire une offre très rapidement. 5 minutes en moyenne. Guillaume de Kergariou, Nidelp sans H. Merci beaucoup. Ok, monsieur. Qu'est-ce que vous comprenez? Needle, l'objectif de Needle est trouver petit travail. Ok. এটা মনে হলো আর কি মফিও। Okay, okay. What type of service can এটা তো মনে হয় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেললাম মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড টাইম শুনেন দেন আমরা দেখি Guillaume de Kergariou, vous êtes le président de Nidelp, un site qui permet de mettre en relation des particuliers pour réaliser des petits travaux. Comment est né Nidelp? Je me suis aperçu que dans chaque ville de France, il y a des gens réellement compétents et disponibles pour des petits travaux de bricolage, par exemple. Ces gens peuvent utilement proposer leurs services. Donc Nidelp les aide à trouver, un deuxième travail? Exactement. Le monde du travail est en train de changer. Nidelp contribue à ce changement. Notre plateforme permet à des gens de proposer très facilement leurs services à leurs voisins. Mais alors vous faites de la concurrence aux artisans? Absolument pas. Nidelp, c'est vraiment pour les tout petits travaux.
Un artisan ne se déplace pas pour une petite réparation. Il travaille généralement sur de gros chantiers. On développe une offre qui n'a jamais existé avant. Les petits services. Donc, je vais sur la plateforme Nidelp, je crée mon compte et j'écris par exemple « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter une étagère ». C'est ça. Vous postez votre annonce, les jobbers du quartier vont la voir immédiatement et vont vous faire une offre très rapidement. 5 minutes en moyenne. Guillaume de Kergariou, Nidelp sans H. Merci beaucoup. Maintenant, আপনার মধ্যে ওইটুকু বুঝছি যে পেটি জব এটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু কে এই জবার্স আর অবজেক্টিভটা কি এইটা ক্লিয়ারলি ধরতে পারি নাই, টু বি অনেস্ট। এটা তো ইজি ছিল মোটামুটি রিলেটিভলি আর কি। আরো হয়তো যে একবার শুনলে আপনারা বুঝতে পারেন। যে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছে যেখানে অনেক লোক আছে, কিন্তু অবজেক্টিভ জবার্সটা ওইটাও যে বিভিন্ন লোক, কিন্তু অত স্পেসিফিক্যালি বুঝি নাই। Ok. Monsieur Naïm, est-ce que vous voulez partager quelque chose? Non? Alors, on va voir la transcription. Il dit vraiment quoi? ও মসিউ, সরি, আমি মিউট করা ছিলাম, আমি কথা বলছিলাম, পরে বুঝলাম যে আপনি তো শুনতে পাচ্ছেন না। ওই মসিউ এখানে একটা সাইট ডেভেলপ করেছে, এই সাইটে আপনার স্মল জবস অফার করছে, এবং একটা জায়গায় যে ওয়ার্ল্ডে আপনার হচ্ছে বর্তমানে আপনার কাজের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে, যার জন্য ছোট কাজগুলাকে করার জন্য আমি যে হেল্পটা চাই সেই হেল্পটা যাতে ইজিলি পেতে পারি এই সাইটের মাধ্যমে, এই ধরনের একটা বিষয় আছে। Right. Yeah, you are correct. Right. Almost correct. আর কিছু বিষয় ডিটেইলস আছে এর মধ্যে, চলেন আমরা ডিটেইলসটা দেখে নিই। ডিটেইলস আর বুঝলাম না, লাস্টে মেক্সিকোটা বুঝছি। আচ্ছা, ওকে। যে মুফতি হাসান আপনি পড়ে নেন। Guillaume de Kergariou, vous êtes le président de Nidelp, un site qui président de Nidelp, un site qui permet de mettre en relation des particuliers pour réaliser des petits travaux. Comment est né Nidelp? Guillaume, you are the president of Nidelp, a site which permet de mettre Maneki Mosio. Permet মানে allow. A site, website that allows to met en relation, means to make a relation or to put in relation. এখানে এরকম ভাবে লেখা আছে, relation the particularly কি করার জন্য? For réaliser des petits travaux. Right. To implement the little jobs, little works, right? Little jobs. How did Nidelp name? Como neta মানে কি মসিও? Ne comes from the word net. Net. This is the verb, okay? Net. Okay. Net means to be born. The past participle form of this verb is ne. It means how Nidelp was born. How Nidelp was born. Okay. Je me suis aperçu que dans chaque ville de France, aperçu que মানে কি মসিও? এটা অ্যাকচুয়াল ভার্ব ছিল সে আपेक्षोvoir. ওকে, আমি বলতে যাচ্ছি যে je me suis aperçu মানে I viewed বা I glimpsed এরকম বলতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, I saw.
Then dans chaque ville de France, in each city in France, il y a des gens réellement compétents et disponibles pour des petits travaux de bricolage, par exemple. There are skilled people available for small jobs. The bricolage মানে বুঝতেছি না। ওকে, ব্রিকোলাজ কাকে বলে? ব্রিকোলাজ মানে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে আপনার বাসায় একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে গেল, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে একটা বাল্ব ঠিক করার জন্য আপনি যদি ইউরোপের কথায় বলেন, সেক্ষেত্রে একটা মিস্ত্রিকে ডাকলে অনেক টাকা নিবে, রাইট? জাস্ট ওইটা ঠিক করার জন্য। সো এই যে বাসার যে ছোট ছোট কাজগুলো, হ্যাঁ, ওই কাজগুলো নিজেই করা, হ্যাঁ, ওকে বলে সে ব্রিকোলাজ। ওকে, ওকে, just a minute, sorry. আচ্ছা, ok. Ces gens pouvant utilement proposer leur service. These people can propose their service, Right. propose their service. Okay. Donc, Needle peut aider à trouver. So, Needle helps to find. Donc, Needle Comment dire? les aide à trouver, okay. Help them to find. Comment dire? How to say? How to say? How to say? Deuxième travail, second job, second work. Second job, right? Exactement, exactly. Le monde du travail est en train de changer. Right. The world of work is job world. The job world is changing. It's changing, right? Continuous tense like us, right? The job world is changing. Okay. তাহলে মনে যে en train এই কথাটা কোথায় যাচ্ছে? ওকে, আমি এটা মনে হয় ব্যাখ্যা করেছিলাম কিনা A1 এ আপনাদেরকে, জাস্ট একটু দেখা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফরাসিতে কন্টিনিউয়াস করা তো ডিরেক্টলি কোনো ওইভাবে আমরা করি না, রাইট? সো এখানে একটা সিস্টেম আছে, এটা হচ্ছে এভাবে করতে হয়। être en train de, রুলসটা কি? être en train de, তার মানে être ভার্বটা আপনার সাবজেক্ট ওয়াইজ চেঞ্জ হবে, বাট en train de কথাটা চেঞ্জ হবে না, এটা একটা আনচেঞ্জ। সো আপনি যখন বলবেন যে আই এম টকিং, তখন এটা কি হবে? আপনাকে বলতে হবে je suis en train de parler, ঠিক আছে? je suis en train de parler, তার মানে বোঝাচ্ছে আই এম টকিং। বুঝতে পারছেন? je suis en train de parler. Working. হ্যাঁ, I'm working. So যখনই আপনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখবেন, তখন এই সিস্টেমে ফলো করে লিখবেন। হ্যাঁ, রুলসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রামার, যে এত থাকবে en train de,
Okay, then. Ok, merci beaucoup. Fidel contribue à ces changements. Needle contributes to the change. Okay, contribute this Not change. platform permet à des gens de proposer très facilement leurs services à leurs voisins. Voisin. Our voisins. Not our platform allows these people to propose their service very easily. Their voisin. Voisin মানেটা তো Voisin means neighbors. Voisin means neighbors. Okay. To their neighbors. Mais alors, vous faites de la concurrence aux artisans, but এটা বুঝতেছি না অবশ্য concurrence or artisan. Concurrence means the competition, okay? Competition. Okay. May allow, but buffet was a do you do, okay? Do you do the competition with the artisans to the artisans? বা অন্যান্য যারা ইয়ে আছে আর কি, হ্যাঁ, আর্টিস্ট বা আর্টিজানসরা আছে। ওকে, আপনার কম্পিটিশনে গেছেন নাকি এটা করে? Absolument pas. Absolutely not. Right. Needle, c'est vraiment pour les tout petit travail. Needle, it is really for all small jobs. Jobs, right. Un artisan ne se déplace pas pour une petite réparation. Réparation. Et artisan déplace pas মানে কি? Déplace means to go, someone goes one place to another, okay, which is called déplace. So déplace. So it says an artisan, okay, artisans. So you know artisans? Artisan means craftsman, okay? Okay. Craftsman, artisan. So an artisan or craftsman does not go one place to another pour une petite réparation, for a little small repair something. Il travaille généralement sur de gros chantiers. Right. They work generally for the big chantier মানে for the big work site or project, এটা বড় ওয়ার্ক প্রজেক্টে কাজ করে। Développe une offre qui n'a jamais existé avant. Right. We develop an offer. We develop an offer which never existed before. Okay, les petits services, the small services. Donc, so, je vais sur la plateforme Needle. I go on the Needle platform. Needle platform, je crée mon compte. I create my account et j'écris par exemple and I write for example j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter une étagère. I look for someone who can help me to mount stairs. Monte, right, to climb, right, or to go up, right, and
étagère. Okay, fine. Yeah. C'est ça. That's it. Vous postez votre annonce. You post your announcement, advertisement. Les jobbers du quartier vont la voir immédiatement. The jobbers du quartier. Of the area. The jobbers of the area will see immediately. Are going to see it immediately. Et vont vous faire une offre très rapidement. And vont vous. And you make an offer very quickly. Very quickly. 5 minutes et moyenne. In 5 minutes. Yes. On average. 5 minutes on average. Guillaume de Keragaru, Nidel sans H. Merci beaucoup. Guillaume, yeah, Nidel without H. Thank you very much. Okay, without H. Mexico. Okay. So, বুঝতে পারলেন বিষয়টা কি বলতেছিল, রাইট? তাহলে আমরা যদি এখন উত্তরগুলো পড়ি, মত করেন, আনসারগুলো পড়ে ফেলেন। এখানে মসিউ নিডল উইদাউট আশ, এই উইদাউট আশ বলতে কি বোঝাচ্ছে? আচ্ছা, ওই যে আচ্ছা, দুইটা শব্দ আলাদা করলে কি হয়? নিড হেল্প না? We need help. তো ওই নামের মধ্যে এসটা দেয় নাই, রাইট? হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা, বুঝতে পারছেন মসিও? হ্যাঁ, নামের মধ্যে এইসটা ইয়ে করা আছে, তাই না? সো বলতেছে, আচ্ছা ওখানে আবার যাই। কি বললো যে নিড হেল্প, স মানে উইদাউট, হ্যাঁ, স আশ মানে উইদাউট, হ্যাঁ, নিড হেল্প উইদাউট আশ মেক্সিকো। আচ্ছা, ঠিক আছে মসিও। আচ্ছা, জি মসিও, এটা আনসার করেন। L'objectif de Nidel est relation de... Mettre en relation, right? Oui. Mettre en relation des particuliers. Oui. ওই লাইনটাই তো হবে। আরো আছে না? আরো অবজেক্টিভ? To find petty jobs. তারপর মেইন অবজেক্টিভটা তো হচ্ছে মসিও যে ফ্রান্সে বিভিন্ন জায়গায় যে স্কিল লোকগুলো আছে, হ্যাঁ, যে কোথায় যেন আছে ওটা খুঁজে পাচ্ছি। বললো না যে অনেক অনেক মানুষ আছে যারা স্কিলফুল, রাইট? হ্যাঁ, travail de bricolage. Les gens réellement compétents et disponibles pour des petits travaux de bricolage, okay? Fine. Then quel type de service? পুতনি, এই কথাটা কেমন হবে? পুতনি, এটা ওর সাথে লেগে যায়। পুতনি trouver. Quel type de service পুতনি trouver? Okay. What kind of services we find there? Bricolage টাইপের জব। bricolage টাইপ, হ্যাঁ। bricolage কি বুঝেছেন বিষয়টা ক্লিয়ারলি? মানে আপনার বাড়ির ছোটখাটো যেই কাজ, মনে করেন একটা পাইপে সমস্যা হয়েছে, অথবা একটা বাল্বে সমস্যা হয়েছে, একটা সুইচে সমস্যা হয়েছে, হ্যাঁ, এই ধরনের ছোট ছোট কাজকেই বলা হচ্ছে bricolage, ওকে? যেটা আপনি সামটাইম যেহেতু নিজেই করতে হয়, হ্যাঁ, বাংলাদেশের মতো না যে 100-200 টাকা দিলে কাজ হবে, রাইট? এরকম না। ওকে, দেন তারপর হচ্ছে কে sont les jobbers? কি sont les jobbers? ওই যে ওই লোকগুলা ফ্রান্সে বিভিন্ন শহরে les personnes qui মানে compétentes, right? disponible. disponible, ওকে, যারা তাদের সার্ভিস প্রোভাইড করে। ফাইন। আচ্ছা, পরেরটা সেম অডিও, একই অডিও, আবার শুনতে বলতেছে ভেউফু। আচ্ছা, জাস্ট ভেউফু গুলা বলেন, আপনার প্রয়োজন নাই। Nidel participe à l'évolution du monde du travail. হ্যাঁ। Nidel participe à changement du monde du l'évolution. OK, de l'évolution একই জিনিস, তাই না? OK. Oui, le site aide à trouver un dozen vrai. হ্যাঁ, vrai, OK.
Avec Nidel, les artisans vont avoir moins de travail. Quoi? So right, okay. তারা বললো যে আমরা কম্পিটিশনে যাই না, রাইট? Oui. So, c'est il faut 24 heures en moyenne pour travailler un jour. Faux. Oh, okay, yeah, exactly, fine. जी monsieur नाइम আপনি যদি এখান থেকে পড়তেন। Ok, monsieur Azim. Évidemment, ce site ne propose pas de travail à temps plein. Temps plein, à temps plein. Temps plein. এটা হচ্ছে এভিডমো কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট? Évidemment. Non, 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 non. Evidently. Evidently. Okay. Right. Evidently, this site does not propose a full-time job. Full-time job, right. C'est un site pour trouver un petit boulot. Okay. This is a site for a small মানে বুলো জবটা জানি না। আচ্ছা আচ্ছা, বুলো মানে হচ্ছে কাজ, কিন্তু বুলো আর থাবায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? বুলো আর থাবায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে থাবাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক, হ্যাঁ, মডারেট ওয়ার্ক বা অফিসের যে কাজ, হ্যাঁ, এগুলো। আর বুলো বলে একেবারে ওই যে নিচু কাজ যেগুলো, ঠিক আছে, বা ছোট কাজ, ওইগুলোকে বুলো বলে। ওকে, then c'est un site pour trouver un petit boulot. Mais c'est surtout une communauté qui permet de faire des rencontres autrement. But c'est surtout qui permet. Surtout means especially. Surtout means especially. Especially. Yeah. পরেরটা une communauté qui permet. Qui permet. Who permits. That allows, which allows or permits the faire des rencontres autrement. Faire des rencontres, এটা টোটাল মিলে একটা ভার্ব, হ্যাঁ, faire des rencontres. ভকত মানে মিট করা। এটা কি মানে? সরি, মিট করা। হ্যাঁ, মিট করা, হ্যাঁ। কি বলছে যে বাট c'est surtout une communauté, but it's especially a community, right, which allows to make connections বা make মানে ফেক দে ভকত মানে একে অপরের সাথে কি হওয়া, সাক্ষাৎ হওয়া, ঠিক আছে, সাক্ষাৎ হওয়া, হ্যাঁ, সাক্ষাৎ হওয়া, যোগাযোগ থাকা। উৎকম মানে আদারলি বা আদারওয়াইজ, হ্যাঁ, অন্যভাবে, অন্যভাবে, আদার ওয়ে। আচ্ছা, je suis en France pour perfectionner mon français. Perfectionner. Je suis en France pour perfectionner mon français et je propose mes services pour garder des enfants. Oui. I was in France for my French perfection and I propose my service for garder means what? Garder means to keep. Okay, to keep. Or keep or to take care. Then, to take care, okay. To take care. So I propose my service for taking care of the infants, children. J'ai rencontré des familles. J'ai rencontré. Yeah. J'ai rencontré des familles vraiment sympas et on est devenus amis. J'ai rencontré des familles vraiment. Rencontré des familles vraiment.
rencontrer মিন্সটা হচ্ছে rencontrer means to meet, MWT meeting. meet সাক্ষাৎ করা, হ্যাঁ। I met past tense এ লেখা আছে, I met the some families, মানে some families vraiment sympa, really nice, হ্যাঁ? I met some Really nice. really nice families and on est devenu and we become and we became friends. friends. We became friends, হ্যাঁ। Okay. Ok. D'accord, monsieur. Edouard, হুম। je travaille à mon hid, এটা উচ্চারণ কি হবে? কোনটা? rythme, Hitma. right. Je travaille à mon rythme et en fonction de mes disponibilité. Disponibilité. এটা বুঝি নাই। আচ্ছা, বলতে je travaille à mon rythme et en fonction de mes disponibilités আছে, কঠিন করে লেখা আছে, বলতেছে I work to my rhythm, মানে to my rhythm and en fonction de mes disponibilités, মানে বলতেছে যে আমি আমার নিজের গতিতে কাজ করি, ঠিক আছে, এবং আমার অ্যাভেলেবিলিটির উপরে বেস করে আমি কাজ করি, আমি যদি স্বাধীন থাকতে চাই তাই বলতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার স্বাধীন মতো আমার নিজের ইয়েতে রিদমে আমি কাজ করি। Mon activité d'auto-entrepreneur fonctionne bien. Okay. Mais je n'ai pas toujours le temps de chercher de nouveaux clients. Means mon activité d'auto-entrepreneur fonctionne bien. Entrepreneurs. My activity, yes. Mon activité d'auto-entrepreneur. এখন entrepreneur তো entrepreneurs. Entrepreneur, হ্যাঁ। এখানে দুইটা মিলে একসাথে বলতেছে auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur মানে the person who is self-employed. Okay, self-employed. Auto-entrepreneur. Self-employed. Funcione bien. It is functioning well. Functions well. Work well. But I don't find my new clients all the time. No, I always don't have the time. Je n'ai pas toujours le temps. Je n'ai pas toujours le temps. I always don't have the time to look for the new clients. Right. Ceci me permet de trouver facilement et gratuitement des personnes qui ont besoin de mes services pour des petits travaux. This site allows to look for easy and free personals who need the services services for their petits travaux. Okay, let me help. লাস্টেরটার সাথে মিলাতে পারি নাই। Okay. বলতে যে ceci me permet de trouver. This site means this website allows me or helps me to find easily. Facilement means এটা একটা অ্যাডভার্ব, হ্যাঁ। Easily and gratuitement, easily and freely. The persons qui ont besoin de, who need means who need my services pour des petits travaux, for the little work. আচ্ছা, কিভাবে এটা কি জানা আছে? ঠিক আছে। How to say need? যেমন আমি কিভাবে বলবো যে I need je besoin de, j'ai besoin de, ভার্বটা কিন্তু এরকম avoir besoin de, রাইট? এই টোটালটা মিলে হচ্ছে একটা ভার্ব। এই টোটালটা মানে কি ইংরেজিতে নিড হবে, রাইট? I need. সো আমি যখন বলবো I need তখন আভারটা অলওয়েজ ঠিক হবে, besoinটা সবসময় ঠিক থাকবে, রাইট? SOIN, besoin de, j'ai besoin de, I need to go, তাহলে কি বলবো? j'ai besoin de
আলে, কিন্তু এখানে একটু চেঞ্জ হবে, দুইটা ভাওয়াল পাশাপাশি চলে আসছে, এরকম হবে। হ্যাঁ, যে বোঝোয়া দালে, আই নিড টু গো, যে বোঝোয়া দালে। ওকে, আচ্ছা পরেরটা। Mahayana. Je suis actuellement étudiante à l'université. I am actually a student of a university. অ্যাকচুয়ালি না, অ্যাকচুয়াল মানে কারেন্টলি বোঝায়। অ্যাকচুয়াল মানে কারেন্টলি, actual currently. হ্যাঁ। Then I am কারণ কি ওই currently আপনার ফরাসি যে নিউজ পেপার গুলো আছে, ডেইলি নিউজ পেপার, ওগুলাকে বলা হয় লাকচুয়ালিতে। কি বলে? লাকচুয়ালিতে। l'actualité. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালিতে ওর সাথে এল অ্যাপস্ট্রোক থাকে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালিতে, লাকচুয়ালিতে। অ্যাকচুয়ালিতে মানে হচ্ছে কারেন্ট Okay. নিউজ। ফরাসিতে কি বোঝায়? কারেন্ট নিউজ কি বলে? অ্যাকচুয়ালিটি। Current news. হ্যাঁ। Okay. So currently I am currently an university ইউনিভার্সিটি student. স্টুডেন্ট। হ্যাঁ। Je suis d'origine espagnole. My origin is Spain. মানে আই এম বাই বর্ন আই এম স্প্যানিশ। By born is Spanish. Je parle dans cette langue couramment. I speak in this language fluently. Fluently, yes. Donc মানে does. মানে does I speak this language fluently. আচ্ছা, so sit me permet d'entrer fréquemment et contact fréquemment d'entrer fréquemment et contact avec des personnes qui cherchent des cours d'espagnol. This site permits to allows to frequently enter and contact with the persons who are looking for the Spanish courses. Je peux donc suivre mes études et avoir un petit job pour m'aider financièrement. Financièrement. Right. I can swift means follow or to continue. Okay. I can continue my studies. Thus I can continue my studies and avoir un petit job and having a have job a little job. কলটা কেটে যাচ্ছে, জয়েন করেন আবার। Okay.